na may intahan. Ay, nagapamista na mo. Okay, on your mark, ready, get set. Papunta kung ghost ka lang. Okay. Mga igala from Sitio Camarin, aniana, on your mark, ready, get set. I'd like to acknowledge na dili si Mr. Raul Batolat, one of our board of directors sa tungatagan sa Masipang Pakpak. Naon siya naman naon siya. Uy, sige, bitin-bitin. Okay, aniana, on your mark, ready, get set, and ready, set, go! Okay! Okay, board of judges, sanawan ninyo ha! Okay, paandar, pabuta ng go signal. Okay, on your mark, ready, get set, kakulba, naman yun tita. Okay, tagay ko nung sakit sa Fancy Sala. How about sakit sa Fancy Jayi? Dupi, nagana ko diyan sa impact. How about? Nakulbaan na siya, oh. Okay ra ko. How about sa Fancy Jessie Erin? On your mark. Ipa-straight ang imong motor, Kuya Sala. Okay, straight lang daan. Okay, same rule kagana. On your mark, ready, get set. Live dire sa Sitio Camarin, mga hikala. Agatong slow drag competition karong abuna. On your mark. Okay, kupti na ang mga gasolinador. On your mark, ready, get set, go! Hop! Hala ka diha. Oh! Atras! Ay! Okay, we have a winner! Ato natagas sa Masipang Pakpak. Okay? Isa itong 500 sa dagat. Ang mic to, ang mic. On your mark, ready, get set, and karong gabi mga ikala na si Idol Toragsoy. 8:30 to 9 magsugod ang ato ang The Variety Show libre. Okay, Mr. DJ, on your mark, ready for 2,000 pesos, ready, get set, and go! Mandawi. Okay, congratulations, Mr. Jayi Batulan! Pakpak mga igala!